morning, students. How are you today? I hope you are fine. Hari ini kita akan kembali belajar bersama Madam English. Before we study the lesson, Miss mau memberikan video terlebih dahulu nih. Perhatikan baik-baik ya. Let's watch the video together. Good morning, students. Welcome to science class. My name is Miss Mela. Before we study, I want to introduce our new friends in this class, Freya and Emery. Can you please introduce yourself one by one? Sure, Miss. Hi, friends. Let me introduce myself. I am Nashita Freya. You can call me Freya. I live in South Jakarta. Nice to meet you. Nice to meet you too, Freya. Now, Emery, please introduce yourself. Good morning, everyone. My name is Farand Emery. Please call me Emery. I live in South Jakarta with my grandparents because my parents live and work in Melbourne. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you too, Emery. Well, students, now let's start our lesson today. Well, students, do you know what is the video about? Tentang apa ya videonya? Well, the video is about introducing yourself. Yap, di video tadi ada siswa yang memperkenalkan dirinya karena mereka adalah siswa baru di kelas. Now, let's see to the board. Ini adalah dialog yang ada pada video tadi. Yuk, disimak. Miss akan membacakan dialognya. Teacher says, "Good morning, students. Welcome to science class. My name is Miss Mela. Before we study, I want to introduce our new friends in the class, Freya and Emery. Can you please introduce yourself one by one?" Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Miss Mela mengenalkan dirinya dengan mengatakan, "My name is Miss Mela." Selanjutnya, Miss Mela meminta Freya dan Emery untuk memperkenalkan diri satu persatu dengan mengatakan, "Can you please introduce yourself one by one?" Setelah itu, Freya menjawab dan memperkenalkan dirinya. She says, "Sure, Miss. Hi, friends. Let me introduce myself. I am Nashita Freya. You can call me Freya. I live in South Jakarta. Nice to meet you." Di sini, Freya mengawali perkenalannya dengan greeting atau salam, yaitu "Hi, friends." Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "I am Nashita Freya. You can call me Freya." Kalimat ini menunjukkan nama panjangnya dan nama panggilannya. Setelah itu, Freya juga memberitahukan di mana dia tinggal dengan mengatakan, "I live in South Jakarta." Jadi, dia tinggal di Jakarta Selatan. Terakhir, dia mengatakan, "Nice to meet you," yang berarti senang berjumpa denganmu. Setelah itu, Miss Mela menjawab, "Nice to meet you too, Freya." After that, Miss Mela asked Emery to introduce himself. Miss Mela says, "Emery, please introduce yourself." Then, Emery introduces himself. Dia mengucapkan salam dulu ya. "Good morning." He tells his name by saying, "My name is Farand Emery. Please call me Emery." Nah, ini nama panjang dan nama panggilannya. After that, Emery tells about where he lives. He says, "I live in South Jakarta with my grandparents because my parents live and work in Melbourne." Jadi, orang tuanya Emery tidak tinggal bersama Emery karena mereka tinggal di Melbourne dan bekerja di sana. Sedangkan Emery tinggal bersama grandparents atau kakek dan neneknya. And
class, Emery closed his introduction by saying, "Nice to meet you everyone." Nah, jadi begini ya jika kalian ingin memperkenalkan diri kalian. Yuk kita bahas lagi ekspresi memperkenalkan diri. Well students, let's practice. We will read again these dialogues together. Please repeat after me. Good morning students. Welcome to science class. My name is Miss Mela. Before we study, I want to introduce our new friends in the class, Freya and Emery. Can you please introduce yourself one by one? Sure, Miss. Hi, friends. Let me introduce myself. I am Nashita Freya. You can call me Freya. I live in South Jakarta. Nice to meet you. Nice to meet you too, Freya. Now, Emery, please introduce yourself. Good morning, everyone. My name is Farhan Emery. Please call me Emery. I live in South Jakarta with my grandparents because my parents live and work in Melbourne. Nice to meet you, everyone. Nice to meet you too, Emery. Well, students, now let's start our lesson today. Well, students, these are the expressions to introduce yourself. First, kita ada greetings atau salam. Bisa hi, hello, good morning, good afternoon, good evening juga boleh ya. Atau kalian mau pakai assalamualaikum juga boleh. Lalu, telling your name. Gimana caranya? Kamu tinggal bilang, my name is bla bla bla. Selanjutnya kamu juga bisa bilang loh, I am atau I'm. Seperti itu ya. Kamu juga bisa mengatakan you can call me atau yang artinya kamu bisa memanggil saya. Siapa namamu? Lalu ada please call me, itu sama aja dengan you can call me ya. Kamu bisa memanggil saya seperti itu. Just call me, itu juga untuk memberitahukan nama kalian. Setelah itu kalian beritahukan your address. Address itu adalah alamat tempat tinggal kalian. Ada I live at. Nah, kalau I live at itu selanjutnya kamu mengatakan jalan di rumah kalian. Misalnya I live at Jalan Imam Bonjol number 5 atau I live at Imam Bonjol Street number 5. Tapi kalau I live in itu selanjutnya kamu isi dengan nama kota atau wilayah tempat kamu tinggal. Contohnya, I live in Lampung, I live in Menggala, I live in Sukarame, Bandar Lampung. Seperti itu ya. And last, kamu closing dengan mengatakan nice to meet you. Nice to meet you itu artinya senang berjumpa denganmu atau it's pleasure to meet you. Itu juga sama ya, artinya kamu senang bertemu dengan teman barumu. Nah, ekspresi ini bisa kamu gunakan untuk kamu memperkenalkan dirimu kepada orang lain, bisa kepada guru atau kepada temanmu. Now, I will give you another example. Please watch the following video. Hey, may I sit here? Yeah.
sure. Hi, what's your name? I'm Nashita Freya. Just call me Freya. And what is your name? I'm Steve Alexander. You can call me Steve. Do you stay in a dormitory? No, I don't. Oh, where do you live? I live in South Jakarta with my family. Oh, I see. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Oh no, I forgot that I have to go to the library. See you, Steve. See you later. Well, students, this is the dialogues in the previous video. So, ini adalah dialog antara Steve dan Freya. Mereka sedang ada di kantin sekolah. Yuk kita baca sama-sama. Hey, may I sit here? Yeah, sure. Hi, what's your name? I'm Nashita Freya. Just call me Freya. And what's your name? I'm Steve Alexander. You can call me Steve. Do you stay in a dormitory? No, I don't. Oh, where do you live? I live in South Jakarta with my family. Oh, I see. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. Oh no, I forgot that I have to go to the library. See you, Steve. See you later. Nah, di sini kalian bisa melihat kalimat-kalimat yang di garis bawah ya. Jadi, seperti contoh nih. Hi, what's your name? Ini adalah kalimat untuk menanyakan nama seseorang. Selanjutnya, cara menjawabnya seperti ini. Hi, I'm Nashita Freya. Just call me Freya. And what is your name? Nah, ini maksudnya adalah Freya memperkenalkan namanya dan dia memperkenalkan juga si Steve itu bisa manggil dia dengan sapaan apa. Lalu dia bertanya nih, Freya tinggal di mana? Do you stay in a dormitory? Dormitory itu maksudnya asrama ya. Jadi dia menanyakan, apakah kamu tinggal di asrama? Lalu Freya menjawab, no I don't. Karena Freya tidak tinggal di asrama. Ditanya nih sama Steve, where do you live? Lalu Freya menjawab, I live in South Jakarta with my family. Jadi dia tinggal di Jakarta Selatan bersama keluarganya. Nah, Steve lagi menjawab. Selanjutnya, Steve berkata, oh, I see. It's pleasure to meet you. Lalu dijawab oleh Freya, it's pleasure to meet you too. Nah, kalimat berikutnya ini Freya mengatakan bahwa dia harus ke library atau perpustakaan. Dan dia terakhir mengatakan, see you Steve. Sampai jumpa lagi Steve. Dan Steve berkata, see you later. Sampai jumpa lagi. Well students, these are the expressions how to introduce yourself. Yang pertama, yang sebelah kiri nih, kalian bisa menanyakan atau menyapa ya di bagian yang kiri berikut ini. Di bagian sini untuk menyapa, dan yang di bagian kanan ini untuk menjawab. Contohnya seperti ini ya. Hai, dijawab dengan hello. Kalau kamu bilang hello, jawabnya pakai hai, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau kamu bilang good morning, maka dibalasnya dengan good morning, seperti itu responnya. Begitupun dengan good afternoon, responnya good afternoon. Selanjutnya, kamu bisa menanyakan nama temanmu. What is your name? Nah, kalau ada yang bertanya what is your name, maka jawabnya dengan my name is, seperti ini. My name is, sebutkan namamu. Setelah itu, kamu bisa menanyakan, saya bisa panggil kamu apa nih? Begitu ya. Kamu dengan mengatakan, what can I call you? Itu maksudnya saya bisa panggil kamu apa ya? What can I call you? Lalu kamu bisa menjawab, you can call me, sebutkan nama panggilanmu. Atau please call me, sebutkan nama panggilanmu.
Selanjutnya nih, kamu bisa menanyakan di mana temanmu tinggal dengan berkata, "Where do you live?" Dan dijawab, "I live at Imam Bonjol Street," for example like that. Atau kamu mau bilang kota tempat kamu tinggal, "I live in Bandar Lampung," for example. Selanjutnya kamu mengatakan, "Nice to meet you." Dan dijawab, "Nice to meet you too." Atau kamu juga bisa mengatakan, "It's a pleasure to meet you." Atau dijawab dengan, "It's a pleasure to meet you too." Nah, jadi ekspresi ini bisa kamu gunakan jika kamu ingin bertanya jawab atau membuat dialog perkenalan ya. Now it's your turn. I want you to introduce yourself. Yuk coba kita latih bersama-sama. What is your name? Can you repeat after me? What is your name? My name is. What can I call you? What can I call you? You can call me. You can call me. Please call me. Please call me. Where do you live? Where do you live? I live at. I live in. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. It's pleasure to meet you. It's pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you too. It's a pleasure to meet you too. Good job everyone. Kalian sudah berlatih cara memperkenalkan diri kalian. Okay students, today we have learned about how to introduce yourself. Now it's your turn. Sekarang kalian harus memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris. You can follow this example. Kalian bisa mengikuti ekspresi yang sudah Miss berikan untuk memperkenalkan diri kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan gambar loncengnya karena di sini kamu bisa mendapatkan pelajaran bahasa Inggris gratis dari Madam English. See you on next video.